जो स्त्राफ साक है ओवे आलियास कपालानी के खिलाफ ये धीरे धीरे beslissing के ओर पहुंच रहे हैं. उन्हें vervolg किया जाते हैं खास करके overtreding van de vuurwapenwet, bedreiging, mishandeling और afpersing के लिए. ओपनबार मिनिस्टेरी ने मांग किया है 4 साल onvoorwaardelijke सजा के लिए, लेकिन vrijspraak भी मांगा है कुछ ten laatste gelegde feiten के लिए. verdediging गुजारिश किया है उनका voorlopige hechtenis को opschort करने के लिए और आखिरी मौका देने के लिए. कपालानी दोबारा अपना एक्सक्यूजेस aanbied किया है. kantonrechter अक्टूबर के 14 तारीख को uitspraak करेगा. Hof van Justitie Suriname का एक gezamenlijke verklaring Caraïbische hoofden जो है rechterlijke macht का steun करते हैं क्रिटिक के बाद premier गास्टन ब्राउनर का जो एंटीगुआ और बारबुदा का है रेक्टर पर. ब्राउनर ने धमकाया है uitzetting के साथ में क्योंकि उनके मुताबिक बहुत कम सजा है. रेक्टर्स ने कहा है कि इस तरह के uitspraken rechtsstaat और पब्लिक vertrouwen को ondermijn करते हैं. Surinaamse Hof benadrukt करता है कि rechters onafhankelijk, onpartijdig और बगैर politieke दबाव अपना grondwettelijke taken को uitvoer करना चाहिए. Narcotica Brigade Corps Politie Suriname का इंटरफेंसी eenheden के साथ में मिलकर के मंगर अगस्त की 11 तारीख को 2 फर्दख्तन को गिरफ्तार किया है एक ड्रग्स इनफाल के दौरान पारामारीबो में. MP 45 साल और ZA 52 साल का. छानबीन के दौरान सिपाही को locatie पर मुमकिन verdovende middelen मिला है. digitale weegschalen, verpakkingsmateriaal, पैसा और mobiele telefoons. Totaal 2958 gram drugsbeslag में लिया गया है. इनमें था 2779 ग्राम मुमकिन marijuana और 179 ग्राम मुमकिन hash. verdachten को overleg करने के बाद ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ जेल में डाल दी गई है और छानबीन जारी की जा रही है. सोमवार अगस्त की 10 तारीख को पियर कोंद्रे अल्बिना में एक घर में आग लगा और घर जल गया है. आग बुझाते हुए समय ब्रांतवेयर को एक जला हुआ लाश मिला है 44 साल का VM का उसी घर में. स्लाख्तोफर अपने बेटे के साथ उसी पता पर रहता था. कैसे आग लगा है ये मालूम नहीं हुआ है और ये भी फास्टेल नहीं हुआ है कि क्या वो घर इलेक्ट्रिसिटीनेट पर aangesloten था और verzeker था या नहीं. ओपनबार मिनिस्ट्री के हुक्म से लाश को सिपाही बसलाख में लिया है ऑब्डक्सी के लिए. सिपाही छानबीन जारी किया है omstandigheden के और कैसे घर में आग लगा है वो फास्टेल करने के लिए. Procureur-generaal Hof van Justitie के पास हुक्म दिया है opsporing, aanhouding en voorgeleiding के लिए Filagio Shafe Plempi Marto Satiman का. verdachte जिनका जन्म हुआ है जनवरी की 23 तारीख साल 2004 में. ये verdachte है जो शामिल था चोरी में मिडल्सब्राक. ऑथोरिटेटर benadrukt किया है कि वो vuurwapen gevaarlijk है. जिन लोगों के पास जानकारी है इनका रहने के पता के लिए गुजारिश है उनसे afdeling recherche regio midden कमांड सेंटर या तो कोई भी नज़दीकी पुलिस थाना से ताल्लुकात करने को. सिपाही जनता को सावधान किया है कि खुद कोई एक्शन नहीं उठाने को अगर कोई कॉन्फ्रोंटासी होगा. इंफॉर्मेशन तार के ज़रिए भी दिया जा सकते हैं 58 20 50 के ज़रिए या तो कमांड सेंटर का जो नंबर है 115 पर. लेडिंग 9A का सिपाही 46 साल का SV को गिरफ्तार किया है मिसहैंडलिंग के लिए एक होंगबाल कनपल के साथ में. आनखिफ्त के मुताबिक फरदख्त को खुद अपार्टमेंट छोड़ के जाना था, लेकिन जब आनखिफर बाद में अपार्टमेंट के ओर गया है तो पता चला कि एसवी अभी तक वहीं पर था. दोनों के बीच झगड़ा हुआ है जिसके बाद फरदख्त एक होंग बाल्कनी पर उठाए है और आनखिफर को
اس کے ساتھ ان کے لنکر اندر آرم پر وار کیا ہے. سلاخت آفر کو ایک فریکچر ہو گیا ہے. فرداختہ کو شکروار کو عبدالمغنوویخ میں دیکھا گیا اور وہاں پر گرفتار کی گئی ہے. فورخلیدنگ کے بعد اسے جیل میں ڈال دی گئی ہے. آگے کے چھان بین کے سلسلے میں سپاہی چھان بین بھی جاری کیا ہے کہ وجہ کیا تھا اور حالات کیا تھا اس مسہمدلنگ کے لیے. کارس پولیسی سورینام ویکانسی پیریود کے دوران ایکسٹرا کنٹرولرز اور سرفیانسز uitvoer کرے گا. انسپیکٹر اسٹیو فابرے کے مطابق اسی سمے میں خطرہ بڑھ جاتے ہیں ووننگ ان براکن straatberufingen verkeersincidenten اور order verstoringen کے ساتھ میں. سپاہی خاص کر کے روٹس اور ریکریاسی اردن جو پارا اور بروکوپندو میں ہے اس پر دھیان دیں گے. ویگgebruikers کو ایک وارسوئنگ دیا جاتے ہیں شراب پی کر کے موٹر گاڑی نہیں چلانے کو اور فرداخت سچویشنز کو ترنت 115 پر میلٹ کرنے کے لیے. Surinaamse orde van advocaten waarschuwing دیا ہے کہ جو voorgestelde hervormingen ہے رechterlijke macht کا اسے کافی zorgvuldig سے behandeld کرنا چاہیے. خاص کر کے جو wijzigingen ہے benoeming, bevordering, schorsing اور ontslag van rechters کا تو یہ مانگ کرتے ہیں صوفا کے مطابق اہم آمداخت کی بھی جو انفورنگ ہے کساتسی rechtspraak اور veranderingen جو ہے openbaar ministerie کے پاس vereist کرتا ہے duidelijke waarborgen. orde کو ڈر ہے rechts onzekerheid اور ongewenste beïnvloeding کے لیے اور چاہتے ہیں کہ لیڈن کو uitgebreid consulteer کیا جائے اس سے پہلے کوئی definitief standpunt volg ہوگا. Mennonieten جو بغیر vereiste vergunningen binnenland میں 3 locaties پر گevestigd ہے ان لوگوں کو وہاں سے جانا ہے. یہاں پر بات ہے بانتی پاسی، البرخا پاسی اور ماسونیا کریک جہاں پر منسٹر اسٹینلی سورو پاویرو کے مطابق قریباً 15 ہیکٹار پریمیر جنگل کاٹا گیا ہے. بوونرز کو یولی کی 20 تاریخ کو 2 ہفتے کے لیے سمے دیا گیا تھا اپنا ایکٹیویٹیٹن روکنے کے لیے اور لوکاسی سے جانے کے لیے. کیونکہ وہ ترمین گزر گیا ہے تو سرکار آگے کا ماتریخلن aankondig کیا ہے. منسٹر اندری مسیکابا volksgezondheid, welzijn اور arbeid کا کہا کہ ہالینڈ میں اس نے 12 سے لے کر 13 verpleegkundigen سے بات کی ہے. ان کے مطابق کچھ verpleegkundigen کو سامنا کرنا پڑتا ہے سمسیاؤں کے ساتھ جیسے کہ تنخواہ, huisvesting اور انٹرمیڈیئرز. منسٹر لیکن کنٹرولبare gegevens نہیں پیش کیا ہے جس کے ساتھ یہ duidelijk ہو سکے کہ کتنی بڑی یہ سمسیائیں ہے یا تو کتنا ریپریزنٹیٹیو وہ بات چیت ہے. verpleegkundigen کا نام کو اوپن بار کرنے کی ضروری نہیں ہے لیکن تعداد, کانٹریکچوئل پرابلمن اور جو betrokken انٹرمیڈیئر سے اسے onderbouwd کیا جا سکتا ہے. اخترگرond پر جو کرٹیک ہے بلیڈ پر gezondheid سیکٹر کے اندر تو ٹرانسپیرنسی ضروری ہے. فیتن نودخ ہوتے ہیں فرحال کو باوردیل کرنے کے لیے اور کنکلوسی کھینچنے کے لیے. سورینام کو پورا طاقت لگانا ہے ملاریا فری اسٹیٹس کو بحال کرنے کے لیے. یہ بنادرک کیا ہے پریزیڈنٹ جینیفر سیمونز نے بیفے کو ایک ریجیونال bijeenkomst کے دوران ملاریا ایلیمیناسی کے بارے میں. سیمونز کے مطابق grensverkeer اور mijnbouwgebieden اہم aandachtspunten ہے. اس نے پلیٹ کیا ہے nauwere samenwerking کے لیے gezondheidszorg, mijnbouw اور veiligheidsdiensten کے بیچ. سورینام اس کے علاوہ اپنا ایکسپرٹیز بانٹنا چاہتی ہے برازیلی گیانا اور فرانس گیانا کے ساتھ. ایک ریجیونال ڈیجیٹل waarschuwings پلیٹ فارم اور بہتر ڈیاگنوسٹک گوٹویلڈن میں مدد کرے گا نیا ملاریا uitbraken سے بچنے کے لیے.
hoofdbestuur van de vooruitstrevende hervormingspartij खुद को डिस्टेंसियर किया है एक्टिविटेiten से जो नामन जैसे ऑरेंज मूवमेंट 2.0 और vrijdaagse avond के नाम पर सभा लगाते हैं। एक फरक्लारिंग के मुताबिक जो अगस्त के 12 तारीख को निकला है तो ये इनिशिएटिव हिस्सा नहीं है पार्टी स्ट्रक्चर का और इसके साथ भी कोई मानदंड या खुदकौरिंग नहीं है बस्तूर की ओर से भी जो नाम इस्तेमाल की जाती है सिंबॉलिक और आउटस्ट्रालिंग फीहापी का स्ट्रक्चरन के बाहर ये अफवाह की जाती है। बस्तूर कहते हैं कि फर्न्यूइंग वो वारदेर करते हैं लेकिन बनादर करते हैं कि एक्टिविटेten पार्टी स्ट्रक्चरन के अंदर होना चाहिए। लीडर और सिंपैथिsanten को पुकार की जाती है ऑफिशियल पार्टी कम्युनिकेशन को रातप्लीग करने के लिए। interne aanvullende maatregelen betrokken partijleden के खिलाफ aankondig नहीं की गई है hoofdbestuur के जरिए। NDP fractieleider Rabin Parmeser सरकार से गुजारिश किया है कि नेशनल असेंबली dringend एक overzicht दे सभी wettelijke maatregelen का जो ज़रूरी है वित्तवासन और टेररिज्म फिनंशियरिंग के खिलाफ। उनके मुताबिक दुidelijk aangegeven होना चाहिए कौन सी वेतन besluiten और दूसरा maatregelen कब और कौन सी प्रायोरिटेट के मुताबिक इनफूर होना चाहिए। परमेसर ने waarschuwing दिया है कि सूरीनाम को रिसिको है स्वार्थ या तो grijze lijst पर आने के लिए CFATF का mogelijke gevolgen के साथ internationale betalingsverkeer के लिए। सूरीनाम एक versterkt opvolgingsproces में है और करीबन 20 wetgevingsproducten को implementeer करना है। 5e evaluatieronde के दौरान खास करके देखा जाएगा wetgeving, handhaving और effectiviteit controle systeem का वहाँ पर। Hof van Justitie de Nationale Assemblee को सावधान किया है mogelijke gevolgen के लिए जो voorgenomen hervormingen है rechterlijke macht का। एक खत जो अगस्त की 11 तारीख को भेजाई गई है तो सभी rechters ने stel किया है कि जो voorgestelde wijzigingen है constitutionele positie rechterlijke macht का verzwak कर सकते हैं। होफ के मुताबिक belangrijke waarborgen नहीं है और onvoldoende samenhang है grondwet और uitvoeringswetgeving के बीच में भी zorgen है inrichting जो है openbaar ministerie benoemingen pensioenleeftijd और जो invoering है cassatierechtspraak का। होफ ने भी दिखलाए है कि जो mogelijke aantasting होगा rechters का financiële rechten की। rechters ने benadrukt किए है कि वो लोग hervormingen को afwijs नहीं करते हैं लेकिन adequate rechtsstatelijke waarborgen को behoud करना चाहते हैं। जो नया biometrische paspoort है सूरीनाम का इसे Oostenrijkse staatsdrukkerij ने पेश किया है als een van de modernste e-paspoorten van Zuid-Amerika। document में है खास करके kleurrijke UV-beveiliging, एक polycarbonaat persoonsgegevenspagina, laserbeveiligingen, एक transparant venster और relief। ontwerp verwijst करता है सूरीनाम से फ्लोरा फौना और नातुर के ओर। सूरीनाम ई पासपोर्ट को इंट्रोड्यूसर किया है अप्रैल के 25 तारीख साल 2025 में। साथ ही साथ भी जो नया wet reis documenten के साथ में biometrische gegevens omvat करते हैं vingerafdrukken और एक digitale pasfoto। volwassenen के लिए geldigheidsduur verlengd की गई है 10 सालों तक। kwalificatie als modernste paspoort afkomstig है producent के ओर से और betreft कोई onafhankelijke internationale rangschikking या officiële internationale beoordeling।
قصبہ ہول کریک موتنسو پروجیکٹ پر اپحال کی گئی ہے جب جنتا واتر اوورلاس کے ساتھ کانفرنٹیر ہوئے تھے۔ انقلاب ضروری تھا لیکن جنتا کے مطابق یہ بہت دیر سے ہوا ہے۔ قریباً 1 سال گزر گئے تھے فورخ اندرہوت کا، جس کے وجہ سے بخروئنگ فیل اور افعال اپہوپ کیے تھے۔ زوار ریخن فال کے وجہ سے پانی پورا طور پر نہیں افور کیا جا سکتا تھا، جس کے وجہ سے سڑکوں اور لوگوں کا آنگن پانی کے نیچے آ گئے تھے۔ لیکن جو مٹیریل نکالا گیا ہے 1 ہفتے سے کریکی کے کنارے پڑے ہے۔ جنتا کو ڈر ہے کہ یہ میلہ اگلے بارش کے ساتھ واپس بہہ جائے گا۔ وہ سوال کرتے ہیں خود سے کہ کیوں اسٹرکچرل اندرہوت پہلے نہیں کی گئی ہے اور کیوں افعال ابھی تک افور نہیں ہوا ہے۔ LBO کو سالوں تک جونجنا پڑا ہے اسٹگما کے ساتھ، جہاں پر بروپس اندرویس کو دیکھا جاتے تھے als minderwaardige onderwijs route۔ ایگزامن ریزلٹاتن سال 2026 کا ایک دوسرا نظارہ سامنے لائے ہے، جہاں پر سال 2025 میں 1 LBO لیرلنگ سلاخ ہوا تھا فیہا ایگزامن کے لیے، تو اس سال 5 لیرلنگن۔ سال 2025 سے LBO لیرلنگن بھاگ لے سکتے ہیں FEWO اور HAFO ایگزامن کے ساتھ میں، جس کے ساتھ میں دوڑستروم ممکن ہو گئے ہیں ہوخر اپلیڈنگن کے لیے۔ ڈائریکٹورات بروپس اندرویس کے نظر میں ریزلٹاتن بویس ہے کپاسیٹیٹن جو ہے اس لیرلنگن کا۔ DBO کے مطابق بروپس اندرویس موخلق ہیدن دیتے ہیں سیکھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، اندرنیمن اور آگے اسٹڈیر کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ پرسپیکٹیو بڑھتے ہیں آگے کا اندرویس دورسترومنگ پر۔ Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector منگر اگست کی 11 تاریخ کو گود سکرز جو برونزبرگ نیچر پارک پر تھے انہیں حکم دیا وہاں سے جانے کے لیے۔ ایرین فلک کے ساتھ اپراتور گود وننگ کے لیے بوارنگ میں لیا گیا ہے لیکن ارسٹاسی نہیں کی گئی ہے۔ کرتیسی نے کہا کہ اس طرح کے ایکسس کافی نہیں ہے کیونکہ گود سکرز ہٹانے کے بعد واپس آ سکتے ہیں۔ بسخرم دا نیچر خبیت کے پاس سالوں سے سمسیا ہے الیخال مینبو اور ملیوس خاد کا۔ پہلے کا جو اپرائم ایکسس تھے جیسے کہ سو خنوم دا کلین سویپ سال 2007 میں فریبلیفنٹ ریزلٹات نہیں رہا۔ کریٹک کے مطابق اسٹرکچرل اور کوآرڈینیٹ بلیٹ نہیں ہے جہاں پر توزیخت ہینڈ ہافنگ اور فرفولخنگ ساتھ آتے ہیں۔ جب تک یہ نہیں رہے گا تب تک برونزبرگ کویٹس بار رہے گا نیا الیخال گود وننگ کے لیے آگے کا آنتاسٹنگ نیچر خبیت کا جو بھی ہے۔ 4 کلو سے زیادہ سونا اکتوبر سال 2025 میں غائب ہوئے ہیں سٹاٹسبدریف خراسالکو کے کلوز سے۔ چوری ہوا سونا بدلا گیا تھا نپق سونا کے ساتھ میں جس کی وجہ سے اونڈیکنگ ارتسٹیل کی گئی۔ کوئی چین نہیں تھا اوورفال کے بارے میں اور مہینوں بعد کسی کو ذمہ وار نہیں ٹھہرائی گئی ہے۔ حالات نے سوال اتپن کیا ہے توخان کے بارے میں کلوز تک انٹرن کنٹرولز اور بفیلخنگس پروسیڈورز کو لے کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بترکنہیٹ انسائڈرز کا نہیں ہے لیکن اندرسک کو انٹرن بترکنہیٹ کے لیے ریلیفانٹ بناتے ہیں۔ بھی انبکین تھے کہ کیا سونا واپس مل گیا ہے، کچا سونا اسے گلا کر کے آگے بیچا جا سکتے ہیں جس کے وجہ سے اپسپورنگ اور مشکل ہو جاتے ہیں۔ یہ ذات جو ہے غراسالکو کو آن راک نہیں کرتے ہیں لیکن جو بھروسہ ہے سٹاٹسبسیت میں اور بفیلخنگ میں۔
जो फरकेर्सड्रुkt है पारामारिबो सेंटर में और आसपास में, तो बहुत सी वेगgebruikers के लिए ये एक रोजाना का समस्या है। ऑटोमोबिलिस्टन खुद से सवाल करते हैं कि क्यों फिलस रुके रहते हैं जबकि फरकेर्स पुलिसी हाजिर होते हैं। वेगgebruikers कहते हैं कि उन्हें बखरेब है सिपाही के काम के लिए, लेकिन लगता है कि बखलेदिंग हमेशा एक बेहतर दोरस्ट्रोमिंग के लिए नहीं ज़रूरत करते हैं। उनके मुताबिक प्रॉब्लमन होते हैं खास करके bekende drukke kruisingen और सड़कों पर, जहां पर पहले इफेक्टिव मातरीखलन ज़रूरत पड़ते। वो दिखलाते हैं इसके अलावा verkeerslichten, wegindeling, rijgedrag और जो groeiende aantal voertuigen है। Weggebruikers benadrukt करते हैं कि स्ट्रक्चरल oplossingen ज़रूरी है vertraging को कम करने के लिए और पारामारिबो में verkeerssituatie को और बेहतर करने के लिए। एक्टर और radiomaker Borger Breyveld को अम्स्टरडम में herdenk की गई है एक आदमी के रूप में जो सूरीनाम को हंसाते थे। uitvaart के दौरान परिवारों और दोस्तों ध्यान दिए हैं उनके ह्यूमर, उनके वार्मथ और लिफ्ट पोडियम के लिए। बेटा जे बॉर्गर ब्रेवेल्ड अपने पिता को omschrijf किया है एक फैमिली मन की तरह, मेंटर और इकोन। ब्रेवेल्ड 82 साल के उम्र में मृत्यु हुए है। इनका jarenlang काम रेडियो, toneel और फिल्म के लिए उन्हें एक geliefde persoonlijkheid बनाए है सूरीनामse gemeenschap के अंदर। leerlingen leerjaar 2 का अनेक basisscholen पर afscheid लिए है अपना vertrouwde klas से। एक schooljaar जो भरा था लेसन, स्पेल, नया vaardigheden और vriendschappen के साथ, तो बच्चे अब खुद को तैयार कर रहे हैं leerjaar 3 के लिए। स्कूलों ने चुने हैं feestelijke activiteiten के लिए या छोटे सेरेमोनीज के लिए, जहां पर leerlingen, leerkrachten और ouders के साथ schooljaar को afsluit करेंगे। ouders benadrukt करते हैं कि begeleiding भी overgang के बाद ज़रूरी है। leerjaar 3 में leerstof uitgebreider होगा और verwachtingen भी बढ़ेगा। afscheid मार्केर करता है इसलिए न सिर्फ एंड schooljaar का, लेकिन भी एक अहम नया फास जहां पर बच्चे आगे groei, leer, zelfstandiger हो सकते हैं। Lions Club Paramaribo West ने leerlingen Louis Braille school का ondersteun किया है स्पेशल samengestelde schoolpakketten के साथ। leerlingen को मिला है schooltassenschriften और aangepast schrijfmateriaal भी। स्कूल को मटेरियल मिला है Braille schrift के लिए। voormalig leerling Kiyomi Kartopaviro activiteit के दौरान अपना इंस्पिरेरende verhaal को बांटे है। leerlingen और leerkrachten को भी एक broodje और drankje मिला था। Eukon और तोरिया के मदद से लायंस क्लब bijdrage करना चाहते हैं gelijke onderwijskansen के लिए बच्चों को जिन्हें visuele beperking है।